Madayong adlaw Matinians, Oktubre 12, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan, ubos administrasyon ni Mayor Michelle Nakpilrabat. Ug aniya ang atong mga headlines. Mga midagan sa Mati, atong lantawon. Mga magpapili sa probinsya, atong ilailahon. Pahimangno sa COMELEC sa tanang kandidato, atong sutaon. Hapsay nga filing sa COC, mi patigbabaw. Ug kalampusan sa Mati sa local government finance, atong sayron. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. May gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Pagkaong di dali mapanos sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags.
Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians. Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa Pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang Pag-asa na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa Pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa Pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa Pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Human sa 8 kaadlawng filing sa Certificate of Candidacy alang sa mga gustong magpapili sa umaabot nga 2025 midterm elections, migawas na ang kumpletong listahan sa mga kandidato dinhi sa dakbayan sa Mati. Kung kinsa kini sila sa report ni Albert Louis Villar Jr. Tali abot na ang 2025 midterm elections alang sa lokal ug nasyonal nga mga posisyon sa nasod. Ug sa dakbayan sa Mati, may arangkada na usab ang mga gustong magpapili sa managlahing posisyon sa dakbayan gikan sa mayor ngadto sa konseho. Alang sa pagkamayor, mag-atbang pag-usab sa ikaduhang higayon si incumbent City Mayor Michelle Nakpil-Rabat ug kanhi congressman sa Distrito 2 sa Davao Oriental nga si Mayo Almario. Ang duha gikan sa mga prominenteng pamilya sa politika ning dakbayan ug ingon man sa Davao Oriental. Si Mayor Michelle Nakpil-Rabat anak sa kanhi mayor sa Mati ug gobernador sa Davao Oriental, Francisco Garcia Rabat. Samtang si Joel Mayo Almario nga anak sa kanhi Congresswoman Telma Z. Almario. Samtang sa Vice Mayor, anaa magpapili si incumbent City Vice Mayor Lorenzo Leon Enzo G. Rabat ug incumbent City Councilor Delphine Dodo Miones. Si Vice Mayor Enzo anak ni kanhi mayor sa Mati Carlo Rabat ug usa ka inhinyero. Samtang si Konsehal Miones usa ka pastor ug veteranong politiko. Ug sa sangguniang panglungsod sa Mati, magpapili pag-usab ang mga kasamtangang konsehal sa dakbayan. Ubos sa slate MNR nga sila Tara Rabat Gaita, Jerome Dayang Hirang, Sander Paul Alcantara ug Samuel Rodriguez. Naasab ang linyada ni Mayo Almario nga sila JR Pang, Roger Pabio ug Sena Campos. Samtang anausab ang bag-ong magpapili isip mga konsehal ubos sa grupo ni MNR nga sila Paulo Rabat, Maria Gracia Tiago, Al Matthew Batingana, Daniel Macaubos, Edgar Valera ug Peter Peña. Ug sa linyada ni Almario nga sila Francisco Jr. Bardon ug Raul Antupuesto. Samtang naausab ang mga independenteng mga councilor aspirants nga sila Francis Cormanes nga mao ang pinakaunang aspirant ka nagpasa sa iyang COC sa COMELEC
ug si Amadel Pondok. Sa filing o Certificate of Candidacy ni adtong Oktubre 1 hangtod 8, doon na kita'y nakahinabi nga pipila ka mga dumadagan nga naghanyag sa ilahang plataporma ngadto sa mga Matinyans. Continued advocacy started by my mom, former Vice Mayor Glenda Rapatkaita on Greencom, and of course RAC movement, especially empowering our youth to be more active in government, and of course especially in terms of education. That's one of my very advocacy, to continue on creating activities that will enhance our educational sector, and at the same time information communication and technology. Now we can also go with the times ngayon, the modernization as well. Padayon po ang nasugdan sa sports and also sa administration ni Mayor Michelle. I hope you vote correctly and I hope that you have our full support, because in return we have your support as well. I would like to focus also sa ato ang livelihood, especially to our youth sector, because daghan ta og youth sector na out of school youth, na atay mga youth na nasa far-flung areas, and limit ang ilahang chances nga maadto dinhi sila sa urban barangays. Most likely magpahigayon ta didto og mga programs such as livelihood programs ato pong i-coordinate. Sa nakita nako sa akong 11 years isip kagawad sa barangay science, nako'y nakita nga dapat nako nga mabuhat diha sa city council. Pinakauna ni ana ang akong pagdagan para sa mga yanong tao, mga pobreng tao, nga diin makita nako usahay nga adunay dili parehas nga pagtagad. Labi na nga mo na sa mga offices nga mao na maluoy ko sa ilaha. Gawas pa na ana, gusto na ko i-extend ang akong serbisyo isip ko sa kagawad sa barangay science, gusto na ko i-extend. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. 33 ka mga kandidato ang nagmalampuson sa pag-file sa ilang Certificate of Candidacy alang sa umaabot na 2025 midterm elections dinhi sa probinsya sa Davao Oriental. Si Jasmine Tia sa report. Nahuman nga hapsay ang filing of COC gikan kaniadtong Oktubre 1 hangtod 8 sa mga gustong magpapili alang sa umaabot na 2025 midterm elections. Suma total adunay 33 ka COCs ang nadawat sa COMELEC alang sa 14 ka elective position sa probinsya. Duha kami file na kandidato alang sa posisyon na pagka-gobernador, 3 sa pagka-vice gobernador, 13 ka magpapili isip First District Board members, 9 sa Second District Board members, 2 isip pagka-Second District Representative, ug 2 isip First District Representative. Samtang adunay 2 ka partidong nag-atbang sa umaabot na eleksyon na mao ang Team Uyon nga gipangunahan ni incumbent Provincial Governor Nino Uy Jr. ug ang kanato ini nagipangunahan ni incumbent First District Representative na si Nelson Dayanghirang na magpapili usab sa pagka-governor. Gawas niini aduna sab mga mi-file isip mga independent candidates. Mao kini ang mga magpapili na mi-file sa ilang COC ngadto sa COMELEC. Samtang init sab ang laban sa 2nd District Representatives na mao si incumbent 2nd District Representative nga si Chino Almario laban sa anak ni kanhing Mayor Carlo Rabat na si Luisito Rabat. Ang campaign period sa national na level magsugod karong umaabot na Pebrero 11, 2025 hangtod Mayo 10, 2025. Samtang alang sa lokal, magsugod ang campaign period sa Marso 28, 2025 hangtod Mayo 10, 2025. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati Karon. Human sa pag-file sa Certificate of Candidacy, ang Commission on Elections adunay pahimangno sa mga kandidato alang sa umaabot nga 2025 midterm elections. Kung unsa kini sa report ni Jilbis Jane Patalingho.
Nahuman na ang filing sa Certificate of Candidacy kon COC para sa 2025 midterm elections nga gipahigayon kaniadtong Oktubre 1 hangtod 8. Ang pag-file sa COC usa ka opisyal nga pagdeklara sa kandidatura alang sa eleksyon ug kini ang unang lakang nga maghatag og formal nga status sa kandidato. Tungod niini, importante nga masabtan sa mga kandidato ang angay buhaton ug ang mga butang nga kinahanglan likayan. Sumala ni Mati Comelec Officer Attorney Christine Joy L. Manligoy, walay legal nga tulubagon ang mga kandidato sa premature campaigning. Gawas nun sila gikan sa liability hangtod di pa magsugod ang opisyal nga campaign period. Ug libre silang buhaton ang ilang gusto basta kini dili pag-awhag sa publiko ug dili usab supak sa balaod. So katong mga aspirants na nag-submit sa ilahang applications during the filing of the COC, so they are free to maggawa sa public as long as walay murag sabay tawag more encouragement sa people na to vote for them. So so far wala pa may prohibition sa ila na buhaton. As long as dili po siguro siya against the law ng mga butang. Ang aspirant manggo, dili pa mag-considered siya candidate. So, kung dili pa siya considered candidate, murag free siya from any liability of premature campaigning. To be considered candidate during the start of the campaign period. At the start or during the campaign period. Sa wala pa ang Pinera ruling, klaro nga giingon sa Section 80 sa Omnibus Election Code nga dili angay magsugod og pangampanya ang bisan kinsa nga kandidato gawas sa gitakda nga campaign period. Ang bisan unsa nga pag-endorso o pag-promote sa kaugalingon nga dili pasulod sa opisyal nga panahon sa kampanya, giisip nga premature campaigning ug kini adunay silot sa balaod. Apan kaniadtong tuig 2009 sa kaso nga Pinera versus Comelec, giusab sa Supreme Court ang ruling. Gipahayag nga dili na illegal ang premature campaigning kung ang kandidato nakapasa na sa ilang COC. Wala pa sila giisip nga opisyal nga kandidato hangtod magsugod ang campaign period, busa walay silot alang sa premature campaigning. Si National Comelec Chairman George Garcia una nang nagsugyot og pagdili sa premature campaigning alang sa 2025 nga eleksyon, apan kini gibawi tungod sa Pinera Doctrine. Base sa 38 anyos nga election code, ang campaign period alang sa mga national o lokal nga kandidato magsugod sa 90 o 45 kaadlaw sa wala pa ang adlaw sa eleksyon. Tungod niini, ang campaign period alang sa nasudnong mga pwesto magsugod lamang sa Pebrero 2025 nga magbilin og 4 ka bulan nga distansya gikan sa filing period sa COC. Kini nga legal loophole nagtugot sa mga kandidato nga mangampanya og sayo nga walay paglapas sa mga balaod sa eleksyon. Ang 4 ka bulang panahon gikan Oktubre hangtod Enero mahimong oportunidad sa mga kandidato sa paggamit og paggasto sa ilang mga kahinguhaan nga mas nakapabor sa mga adunahan kumpara sa kabos nga mga kandidato. Kini dili ang unang higayon nga gipatuman sa Comelec ang pulisiya batok sa premature campaigning ubos sa liderato ni Garcia. Kaniadtong 2023 barangay ug sangguniang kabataan elections kon BSKE gipatuman usab kini nga pulisiya apan ang Pinera Doctrine applicable lang sa automated elections ug dili sa manual elections sama sa BSKE. Sa pagkakaron wala pay bag-ong mga regulasyon nga gipagawas ang Comelec apan pwedeng gamiton nga basihan ang Comelec Resolution number 1099 nga gipagawas kanadtong Mayo 24, 2024 nga naglatid sa mga kalihukan ug mga dili angay buhaton sa panahon sa eleksyon. Ilawom niini nga resolusyon mao ang mga mosunod. Gikinahanglan nga sundon sa mga kandidato ang mga lagda o pahimangno gikan sa Comelec aron malikayan ang mga paglapas aron mapadayon ang patas ug malinawon nga eleksyon. Kini si Jelbes Jean Patalinghog para sa Ang Mati karon. Sa among pagbalik, hapsay nga filing sa COC, mipatigbabaw ug kalampusan sa mati sa local government finance atong sayron. Kana sa pagbalik sa
ang Mati karon. Madayon na adlaw Matinians, aninasab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa ang Mati karon. Isip kabahin sa month-long Teachers Month celebration, ang World Teachers Day gisaulog kaniadtong Oktubre 4 sa Mayor FGR Park and Baywalk. Kini nga kalihukan nag-ila sa bilihon nga kontribusyon sa mga magtutudlo nga nagsaulog sa ilang papel sa paghulma dili lamang sa kinabuhi sa mga estudyante kundi sa kaugmaon sa katilingban mismo. Sa tibuok bulan sa Oktubre, padayon natong gipasidunggan ang ilang edukasyon ug ang malungtarong epekto nga ilang gibilin sa komunidad nga ilang gialagaran. Busa alang sa atong pangutana karong semana, unsa ang imong mensahe ngadto sa tanang magtutudlo? Tara pa ni kami ug atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Okay, be a good teacher and happy Teachers Day and God bless. Happy Teachers Day to all teachers nga naapakaron kay kami ni anami sa labas na. Namiss na mo ang among pagka kuan ba teacher kani adto mo na nga kamo na pa mo diha, keep going na lang. Yeah, good luck. Teachers Day sa tanan mga teachers and good luck. I hope nga ang naagian namo maagian po ninyo. So, Happy Teachers Day sa tanan nga mga teachers diri sa Mati Central District, especially kay sa Mati Central District man ta. God bless. Happy Teachers Day sa tanan teacher diri sa Mati, especially sa akong lola nga nagatudlo pod sa kamuning Happy Teachers Day la. And I hope nga dagan pa mo tudloan nga student bisa ng estudyante usay kay dili maminaw, mapagaw na lang mo. Mao lang, Happy Teachers Day sa tanan teachers. To all teachers, maingon rin ako, thank you for boasting your time to us and unta, daghan pa mo matudloan o mapakita sa amo akong unsa pagrespeto sa matag usa. And mao lang, Happy Teachers Day. We love you all. My message to them are, us students, we were so thankful for them because they are the one that educated us and taught us all the things, the knowledge that we needed, and we are thankful that they guide us through our academic journey. My message is that I am all thankful to all teachers that are teaching and hardworking for students, even though they are kiat like that. It's okay. The teachers always work hard to educate us. Ug mao kana ang tubag sa Matinians kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubanin na usab kami sunod semana din lamang sa Matinians on the Street. Ako si Jobis Jean Patalihog. Amping! Nahuman nga hapsay ug malinawon ang 8 ka adlaw nga filing sa Certificate of Candidacy sa COMELEC sugod Oktubre 1 hangtod Oktubre 8, 2024. Si Nash Tiguelo sa report. Walay natalang kagubot o kaguliyang sa 8 ka adlaw sugod Oktubre 1 hangtod Oktubre 8, 2024 nga filing of Certificate of Candidacy sa mga politikong gusto magpapili sa umabot nga 2025 midterm elections. Kini subay sa obserbasyon sa City Election Officer nga si Christine Joy Manligoy. Filing sa COC from October 1, 2024 up to karon, hapsay ang dagan sa filing sa COC. Samtang ang Philippine National Police, kasundaluan, mga personay sa CDRMO ug uban pang ahensya sa gobyerno anausab sa COMELEC aron nga masiguro ang kalinaw ug seguridad sa mga kandidato ug ilang mga supporters sulod sa 8 ka adlaw.
Atol sa filing of COC sa mga kandidato, higpit nga nagpatuman ang kapulisan og hugot nga seguridad di nagtindog sila og outpost sa buhatan alang sa mga mo-file sa ilang COC ug mga supporter sa mga kandidato. Samtang anda musab ang mga representante sa CDRMO nga moresponde og anaay disgrasyang mahitabo atol sa filing. Oktubre 1, 2024, unang nag-file ang grupong Team 1 Rabat nga gipanguluhan sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpil Rabat, Enzo Rabat ug uban pang mga kalinyadan ini. Ug ang grupong Uyon mi-file usab sa ilang COC Oktubre 5 nga gipanguluhan ni Governor Nino Sotero L.O. Jr. nga mao ang kasamtangang gobernador sa probinsya sa Davao Oriental. Ug sa mga nilabay na adlaw, hapsay ug mingaw ang buhatan apan anaa gihapon ang presensya sa kapulisan ug ubang ahensya sa gobyerno. Samtang sa pinakahuling adlaw sa filing of COC Oktubre 8, ang grupong team kanat ini nila Chino Almario ug Nelson Boy de Anghirang ang mi-file sa ilang mga COC. Mihabol usab og file si Attorney Luisito Garcia Rabat sa ulahing adlaw sa filing of COC nga gisuportahan sa grupong Team 1 Rabat. Sa kinatibuk-an ang pag-file sa Certificate of Candidacy, malampuson nga nahuman nga hapsay ug luwas. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati karon. Giila ang dakbayan sa Mati, isip usa sa napulo ka mga syudad sa tibuok Pilipinas nga nagmalampuson ubos sa total current operating expenditures per capita alang sa fiscal year 2022. Kung unsa kini nga kalampusan, ania ang report. Ikasiyam ang dakbayan sa Mati sa napulo ka mga syudad sa tibuok Pilipinas nga ana ay pinakataas na paggasto matag residente ingon man total current operating expenditures per capita alang sa fiscal year 2022. Ubos sa nasyonal nga buhatan sa Bureau of Local Government Finance kon BLGF, mukabat sa 10,492 pesos ang gigahin na kantidad sa lokal nga panggamhanan sa Mati alang sa kada lumulupyong residente sa syudad. Gilangkuban sa maong kantidad ang mga kinahanglon nga serbisyo sama sa pag-atiman sa panglawas, kaluwasan sa publiko, edukasyon, infrastruktura ug uban pang aspeto sa pang-adlaw-adlaw nga operasyon sa syudad. Ang ranggo sa BLGF nagsukod kung pila ang gasto sa matag lungsod matag tawo aron mahatagan ang mga serbisyo publiko. Diin ang mga dagkong syudad sama sa Makati, San Juan ug Pasig ang maoy nanguna sa listahan tungod sa ilang dagkong mga budget ug taas nga kalihukan sa ekonomiya. Apan bisan pagamay nga lungsod ang Mati kung itandi sa mga higante na kasyudaran, ang paglakip sa dakbayan sa Mati sa top 10 nagpakita lamang sa pasalig sa lokal nga panggamhanan alang sa paggamit sa mga kahinguhaan niini sama alamon nga pamaagi ug pag-una sa kaayuhan sa mga residente niini. Ang kalampusan nga nasinati sa mga syudad, munisipalidad ug probinsya nakaangkla sa BLGF Memorandum Circular No. 17 Series of 2024 nga nagdetalye sa mga timailhan o criteria alang sa mga lugar nga ana ay ekselente nga pagdumala sa pinansyal nga aspeto. Para sa dakbayan sa Mati, kini nga kalampusan nagpamatuod sa epesyenteng paggamit sa gobyerno sa budget niini alang sa kaayuhan sa katawhan. Ingon man ang pagsiguro na mapaabot sa katawhan ang mga serbisyo nga magdala sa syudad alang sa progreso ug kalambuan. Ania ang orden de ejecutibo ug mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpil Rabat karong semanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati. Karon, atong kanunin humduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.